Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, ngaku sangat respeck dengan lawan tim tuan rumah Dewa United, Jumat, 21 Juli 2023, mendatang. Diketahui Persik Kediri akan menjalani pertandingan lawan Dewa United. Persik Kediri datang dengan sebagai tim tamu yang akan meladeni permainan Dewa United. Sementara itu di sisi lain Dewa United adalah tim dengan start baik di Liga 1 2023/24 dengan duduk di puncak. Selain itu Persik Kediri juga punya catatan kurang baik dengan pernah alami kekalahan 3-1 di laga uji coba. Oleh karena itu Marcelo akan berpikir keras agar timnya bisa raih hasil maksimal. Okay. Now we face the fourth round and against Dewa, very good team. Dewa is on the top of the classification, and I think we will have a very difficult game. We had some defaults about the team, and we are looking for a solution. Of course, we have solutions inside the group, but we not decided yet. And we had some difficulties about logistics. And then tomorrow we cannot train. In fact, we cannot train, and then it's not good. In fact, it's not good. But we'll find a solution and try to put the best that we have on the pitch. And of course, we'll look for a good result. But we respect very much the Dewa because they are playing very good this season. Ya, kita mau main lawan Dewa. Oke, kita kalau lihat waspek mereka di peringkat kedua ya, kita tahu kita sulit. Kita mau siap untuk pertandingan. Kita punya beberapa masalah, beberapa pertandingan sama ini. Tapi kita cari solusi. Kita sudah ada beberapa opsi di dalam grup kita, tapi kita belum ambil keputusan. Oke. Kita besok kita dari salah pihak karena posisi kurang bagus. Kita harus Surabaya Jakarta. Kedua, bisa kita lagi kita cari solusi, kita lihat opsi yang lebih bagus buat tim. Kondisi Anderson bagaimana, coach? Anderson. No, Anderson is out. No conditions. He did the exam, and he will not travel. But like I said, I don't concern about this because we have good players to replace him, and then I'm trusting the group. Anderson baru MRI tadi pagi, oke, belum ada hasil, tapi dia masih merasa sakit, oke, jadi dia tidak ikut ke Jakarta. Coach baru bilang tidak ada masalah karena kita punya opsi di dalam grup, oke.